Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you are doing well and healthy. And today I'm going to talk about the grammar focus, especially in Unit 1. And this material is made for Bahasa Inggris subject for first semester student of HTN A, B, and also C. Noun. Yeah. So noun is a word. So what do you know about nouns? I believe that all of you has known about what is noun. And noun is a word that names something, either a person, place, things, or idea. And a noun in bahasa Indonesia usually known as kata benda. Jadi noun merupakan kata benda dan kata benda di sini merujuk pada apa saja? Oh, pada orang, person, place, tempat, thing, benda, and idea atau ide, gitu ya. So noun is encompasses many things. The first one is people. For the noun that refers to people, you have a kind of profession, people profession like farmer, like teacher, like doctor, like soldiers, and then someone's name, for example, Miss Endang, and then Rayhan, for example, or Nabila, or Profesor Haskin, for example. Jadi a noun juga bisa berupa orang. Orang di sini bisa merujuk pada profesi seseorang, bisa merujuk pada nama seseorang. For example, father, mother is also a noun, or brother and sister. I hope that you can mention some of the example of noun that is refers to people. Meanwhile, noun also refers to places, and places it can be a nation or countries like Indonesia, Malaysia, Singapore, or Canada, or England, or the United States. Or it can also refers to a city like Purwokerto, Jakarta, Solo, Melbourne, Sydney, for example. It can also refers to some places like classroom, libraries, hospital, post office, for example, and mall, and supermarket, and taman, for example, yeah, or a garden, yeah. And then noun also refers to things. Things can be anything around you. It can be book, it can be pencil, it can be pen, it can be skateboard, whiteboard, houses, cars, motorbike, and etc. I hope you can mention the other example of things. Meanwhile, noun also encompasses ideas. It is like love, for example. Ideas here is something that exists in the world, but we cannot touch or we cannot sense it through our five senses. For example, love. We feel love. We know there is a love, that love exists, but we never know how is the form of love exact. Like for example, we cannot touch love. We cannot see what is the form of love. And other example is inspiration, idea, happiness, and etc. So those are what we call it noun. And the function of noun atau fungsi noun in a sentence, they can be subject or object. Jadi fungsinya kata benda atau noun biasanya adalah sebagai subjek maupun objek dalam sebuah kalimat. Okay, and noun, based on their grammatical distinction, noun is divided into two. Jadi kata benda dibagi menjadi dua jenis. And it is differentiated based on grammatical distinction and based on numbers. Based on grammatical distinction, you have countable and uncountable noun. Meanwhile, based on numbers, you have singular and plural nouns. In countable nouns, it is nouns which can be counted, even if the number might be extraordinary high, like counting all the people in the world, it is noun. So, it is countable noun. Jadi countable noun itu merujuk pada kata benda yang bisa dihitung, gitu. Contohnya, I have one book, I have two books, I have 5 books, I have many books. Jadi untuk countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung,
gitu, yang bisa dihitung dengan jari atau bisa dihitung dengan kalkulator or scientific tools atau scientific tools lainnya. Okay, and then the second one, for example, there are many example of countable noun, and in countable noun you can precede it with a or article a or n. Jadi untuk kata benda yang countable, especially for the single or singular noun, you can put a or n before countable noun. Jadi untuk artikel a sama n yang merujuk pada jumlah satu itu bisa diletakkan di depan countable noun. For example, I have a car, I have an apple, I have a motorbike, I have an umbrella, for example. And you can also put some preceded words like the or some or any, a few or many. For example, here is a cat. And in countable noun, jadi untuk kata benda countable noun, you can ask the question how many. For example, how many car do you have? And the answer would be I have one car, for example. How many books do you have? I have a lot of books. I have many books. Gitu ya. Meskipun a lot of atau many, buku itu masih tetap bisa dihitung. So it is included in countable noun. The second type of noun is uncountable noun. So uncountable noun is the opposite of countable noun. Uncountable noun means it is noun that cannot be counted. Jadi ini merujuk pada kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, sugar, gula, hair, rambut, rice, and then salt, sand, and many other example. Oil, for example, milk, water. Itu adalah beberapa contoh kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan for uncountable noun, kalian tidak bisa menambahkan artikel a ataupun n sebelum kata benda uncountable karena memang kata benda ini tidak bisa dihitung. Jadi kita bisa menggunakannya misalnya, oh I want a bottle of water, I want a glass of water, itu baru boleh gitu ya. Oke. Atau kalian juga bisa menambahkan beberapa kata di depannya seperti ini. For example, a piece of cheese or a glass of water or a cup of coffee or a bowl of rice, a bottle of milk, for example. So those are uncountable noun. So the difference between countable and uncountable noun is very distinct because countable means you can count it. Meanwhile, for uncountable noun, it cannot be counted. Yeah, okay. The next type of noun is differentiated based on the number. Atau jenis kata benda yang lain adalah dibedakan berdasarkan jumlahnya. There is singular nouns and plural nouns. Jadi ada kata benda yang single atau tunggal, and there is plural noun dan kata benda yang jamak. Ya, jamak artinya the singular noun is only nouns that have one. Jadi hanya ada satu. Meanwhile plural nouns name more than one. Jadi kalau plural atau jamak artinya lebih dari satu. And generally to change the singular noun to plural noun you only need to add s after that word. Jadi secara umum kata benda single atau tunggal bisa diganti ke kata benda yang jamak hanya dengan menambahkan s. Contohnya lamb, contoh yang di table yang pertama itu kalian bisa lihat lamb menjadi lambs, table menjadi tables, book become books, pen become pens, chair become chairs. Itu umumnya seperti itu. However, there are some rules that govern the changes of singular to plural nouns. For example, if the word is end with sh, ch, sh, x or z, maka perubahannya ditambahkan es bukan s. Contohnya box atau fox, jamaknya menjadi foxes, bukan fox saja tetapi menjadi foxes. Inch menjadi inches, glass menjadi glasses. Seperti itu contohnya ya.
And then church, for example, church, gereja menjadi churches. Meanwhile, for the word that end with o dengan dua huruf vokal, for example radio, stereo, itu maka ditambahkan s saja. Jika kata tersebut berakhiran dengan o dan terdapat dua huruf vokal di akhir kata, maka ditambahkan dengan s. Jadi seperti radio menjadi radius, stereo menjadi stereos. Nah, berbeda dengan yang ada di bagian bawah tabel tersebut, echo and hero also end with o. Jadi echo dan hero juga berakhiran dengan huruf o, tetapi hanya ada satu huruf vokal, maka ditambahkan dengan es. Echo menjadi echoes, hero menjadi heroes, tomato menjadi tomatoes, ya, tomatoes kalau tulisannya di bahasa Indonesia. Meanwhile, for the word end with y, sedangkan untuk kata yang berakhiran dengan huruf y, maka huruf y-nya diganti dengan i, ditambahkan dengan s. Contohnya, melody menjadi melodies, fly menjadi flies, baby menjadi babies, lady menjadi ladies. Ada exception, peraturannya juga sama dengan yang berakhiran dengan huruf o tadi. Misalnya ada dua huruf vokal, monkey contohnya di situ, ki berarti sebelumnya sudah ada huruf vokal maka hanya ditambahkan s. Day juga sebelumnya ada huruf vokal maka hanya ditambahkan s menjadi days. Bukan dice tulisannya tetapi days saja, ya. Meanwhile, for the word that end with f, sedangkan untuk kata yang berakhiran dengan f, umumnya F diganti dengan V atau V ditambahkan dengan ES. Contohnya thief menjadi thieves, half menjadi halves, knife menjadi knives. Beberapa exception hanya ada pengecualian, itu kata roof dan cuff itu tidak diganti dengan V tetapi dengan FE. Contohnya ditambahkan S saja. Jadi hanya beberapa, ini pengecualian, ya. Kemudian ada beberapa selain kata benda yang single menjadi plural dengan peraturan di atas, ada yang irregular atau tidak beraturan. Contohnya itu corn sama tuna itu sama. Jadi untuk jamak dan singlenya aturannya sama gitu. Sedangkan untuk woman sama food itu ternyata ada perubahan. Misalnya woman menjadi woman. Jadi menggunakan a kemudian menjadi e. Dan food menjadi feed. Untuk yang tidak beraturan, you can see from the table in the next page. For example, here child become children, food feed, goose geese, loose lease, man man, mouse mice, ox oxen, tooth teeth, woman women. Nah, untuk yang ini kalian perlu menghafalkan sehingga nanti ketika bertemu di dalam soal, you can answer the question correctly. You can change the singular to plural form correctly. Meanwhile, for the irregular form, untuk yang tidak berubah, ini ada beberapa kata seperti di sini. Ada cattle, singularnya, pluralnya juga sama cattle. Fish, also fish. Fruit, also fruit. Jadi fruit itu bisa merujuk pada satu buah, but it can also refers to many fruits. And some of your friends ask, apa perbedaannya, apa signifikansinya perubahan antara kata benda yang singular sama plural. Nah, untuk kata singular and plural ini sangat signifikan ketika kalian menjawab pertanyaan atau menggunakannya dalam konteks kalimat. Nah, untuk yang single biasanya akan diikuti dengan kata kerja yang single pula. Misalnya kata kerja single itu pasti diikuti atau didahului dengan to be is. Nah, sedangkan yang plural ini maka dia akan didahului oleh kata to be or. Misalnya there are many fruits. Berarti artinya fruit di situ adalah jamak. Atau for example, we'll use this word. There are many children in the garden, but there is only one child at home. Jadi ada banyak anak di taman, tetapi hanya ada satu anak di rumah.
Jadi sebelum child didahului dengan to be is, sedangkan children didahului dengan to be are. Atau misalnya kata benda ini dijadikan subjek, for example, maka kata kerja yang mengikutinya juga sama, mengikuti yang single ya single, kalau plural ya plural, terutama ketika menentukan sebagai tenses. Contohnya misalnya this child is singing. Jadi anak ini, satu anak berarti merujuk pada satu anak, is singing. Atau that children are singing. Jadi sama ya. Jadi ada perubahan di dalam to be. Gitu. Nah, okay. Those are my explanation about noun. And here are there are many exercises that you can work on. For example, you just need to put how much and how many in this exercise 3. Let me give you the example. How much to ask for a countable noun, meanwhile how much to ask for the uncountable noun, meanwhile how many to ask for the countable noun. Jadi how much digunakan untuk menanyakan yang uncountable, yang tidak bisa dihitung, sedangkan how many digunakan untuk menanyakan yang bisa dihitung. Contohnya di situ, cheese do you buy? Cheese itu bisa dihitung atau tidak? Oh tidak, berarti kita akan menggunakan how much cheese do you buy? How much? Sedangkan yang nomor 2, books, apakah books bisa dihitung? Yes, it is. So we will use how many. How many books are there in your bag? You can continue work on this until number 10. And we will discuss the latter part in our class. Thank you very much for your time. If you have any question, please drop your question in the comment, or you can also ask me directly. Okay, thank you very much. Bye-bye.